Hello guys, good morning po sa lahat guys. Sawa pa nakapalo guys no, ipalo ka tong page na Sweetless Vlog, din subscribe sa ating YouTube channel, din paki-like ang ating video, din paka-share sa ating mga video guys no. September 22, 2023. Recap to sa resulta sa 9 PM guys no, nag-double guys, nag 7-7. Sipya ta dire kay akong power sa 9 PM kay 885 ang akong double. Din ang resulta sa 6 day sa 9 PM guys, nag 787 o 618. Din mo kuha tag combination diri sa 3 national og STL Mindanao Visayas guys no. Nata eskalera na 876 o 168 target rumble guys no. Din pang order nato na combination ng 3 national og STL Visayas Mindanao guys no. Nata per lasto sa mahilig maglasto guys, pwede nato na itayan pang lasto guys no. 3 lasto lang ni guys no, 3 combination pang order na ni guys no. Natay lasto na 58 guys, then lasto na 69, the lasto na 48. Target rumble din ang lasto guys no. Sa mahilig lang maglasto guys no, pwede nato tayan sa lasto pang all draw 58 na lasto, 69 na lasto, 48 na lasto. Then diri ko mo analyze sa 977 na resulta sa 9 PM para pang all draw nato na combination no sa 3D national og STL Mindanao Visayas guys no, para sa September 22, 2023. Dapat nakapollow mo guys no, din naka-subscribe sa atong YouTube channel na Sweetless Vlog, din dapat naka-like ug naka-share atong video. Din natay kombi na 3 kombi para pang all draw natay sa 58 natay 658, din sa 69 natay 069, din sa 48 na last to natay 748. Target rumble guys no, wala tong combination karon guys no. Last to na 58 og 69 og 48 target rumble, din atong combination na 658, 069 og 748 pang all draw na combination guys no. Then mo update ko karon sa 5 PM to 9 PM guys no sa akong Facebook page na Sweetless Vlog. Nasa reels video na ako gi-upload guys no, mga update na ako na combination. Good luck guys.